Kokti Sala Mantri Krishnapur Constituency by Khopjak South Bokul Nokor BC Horiram-para reng noklawo BJP ni kaisa joini panda khaijaka o pandago Promgonang gogon depormani tidul Mumbai Tipra mothaya kari 27 family ti 80 butar BJP ni bandaram paika o pandago narai motom ungi phai manjak paika Khowai District Secretary Promgonang Udarkanti Molsam tei BJP tangphang Gobindo Jomatia tei kwbangma BJP ni tangphang rok phaigi manjak paika Pandao Kognar Thanio Saka Promgonang Gobindo Jomatia Tipra mothani netarok joto thokai mama o thokai rok nogui Tipra mothano chajanai lukurok tabok turuk nokharna sengkha Tipra mothani tabok salbrung Tipra mothani lukurok BJP go phainani bagui salbrung kol khailamang nei saka niroknai tondi soya kare chini thinani mangklikno Orang cintane arang game tolka kumutiun atong na eleka develop dulu arang kerjata cai pai kani kau am khana ini beri ram cawe yang tak mana awal ini na harbong abote jati na hamca bone abote dokhan hamca bone jabardasti khaya aun sikha man nai jara onnai khai nai abo bichar man nai জনগণ ni jawab ni na জনগণ bono সঠিক জবাব না তাহলে যত নিতে কাজেই তারপরে বুকুরো তিনি ইতিহাস মধ্যে সফল খাইনাই সাকসেস খাইনাই এই তিনি দক্ষিণ গোকনগর সবচেয়ে তিনি 14টা বিসি ব্লক আন্দার তাবল গে যত সাইমান কা পার্টি অস্তে সাইমান কা ও ত্রিপুরা থানি নেতারো বিসিবা হকেরে গোবাং নে যত লোক তাবো ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় সাইমান কা পার্টি রক সাইমান কা তাবো কোনমা আনো ফংখাই দङ जों फाइसनाय होनो Tipra motha tongte Inglia sung BJP faisne dan kong fungkai dong tabo sin parao tabo kong join doni bang ani malai dong phaigo mongya kami ni bororo fungkai dong ano uttor mokhara ni pudi bororo fungkai dong en tabo koyak mas ba koyak din taksi ni minister phaigrate minister phaiman bisini phaiban pore ke sung proti elakago proti amsoigo sung dei dogoi sung joining program khaina jorasimi nai sin to guys oro Tipra motha ro dadagiri flow tongo borok ni u dadagiri tongla kaisi borok ni u dadagiri kamai khne aisi dadagiri besole aisi joto borok joto public bo borok koi bo borok tata joto tabo sinimi na aisi oros nini dadagiri salbusu tongnai tongya aisi gain bangai joto takute buksong loktawana di seng BJP ko tongoi no seng dokani hari bangai seng kok sana tan samaya nei ba seng BJP tongi ba Basa usul mulai BJP thang itu kau panik kok sama dia mulai itu, teman ini sama ya karena sama nu hai se. Bharat Mata ke. Ini Tripura motha ya kare BJP final jeng lam soko. Ini Tripura motha ya kare BJP dora final jeng lam soko. Ini Tripura motha ya kare BJP final jeng khabar kubai lam soko. Ini Tripura motha ya kare BJP final khabar kubai jeng lam soko. Ini Tripura motha ya kare BJP final jeng khulubo. Vande Mataram. Modi ki zindabad. Amit Shah zindabad. Dr. Manik Shah zindabad. विकास देवर्मा जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के बीजेपी ni oro de joining program hi de nirok de khailimani oro jaga go busuk family tei busuk butar tei bo bodol yakagoi ini oro phaika মানে গিয়ে সাইকেল আছে হামবাই তিনি 35 কৃষ্ণপুর বিধানসভা 46 বুথ নংনি দক্ষিণ গোকুলনগর এলাকা ত্রিপুরা মথা খাইনাই 27 পরিবার 80 বুটার তিনি বিজেপি যোগদান খাইখা जों आ যোগদান খাইনা রনো তিনি বিজেপি তরফ হইতে বরনো খাবাই খুববাই লামসখা তাই অমহাই যারা তিনি জরাতেই যে বিজেপি চিনি জনজাতি বাই কাহাম খাইলাং माने बुचिया गोबांमा तंखौ आ बररम ताबक जों बायजु जुगथाय दङ तलक खाना सनि এই বিজেপি पार्टीनो सामिल खान बरको प्रस्तुत যত থায়নো জানজা আলকা বদলিয়া ফগৈ বিজেপি গো ফাইলাই তংমানি যতনো গো বনতৈগৈ বাহাই লুকুরাवनो मेसेज रनाय
লুকরক বা জনগণ আবো পুরাপুর সাইমানখা যে ত্রিপুরা মথা আঞ্চলিক দল খাইতং মানে আবো যেটা অসম্ভব জিনিস পর্বত চট্টগ্রাম কমিলা শিলং নাহানা নেবগে কক সাউ কিন্তু তারখাই গ্রেটার বকরাইখা সেটার বকরাইখা একমাত্র তারখাই এমলে চাওই শুধু পদ মানে নবাগৈ চেয়ার মানে নবাগৈ এসি কানা নবাগৈ অমহাই কাইসে সিবিনি ব্রনি নাহারমং সবো হাই নবাগৈ জনগণ তিনি সাইমানখা আবো তাই जों মথা যে নেতা রবাই जों তাই ঠকে জাগলিয়া একমাত্র যে স্বচ্ছ পার্টি সত্তন তৈনাই একমাত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ ने যে আইডিওলজি নি তৈ সামংখাইনাই একমাত্র বিজেপি পার্টি হানাবাগৈ এই বিজেপি পার্টি হামনাজাগাইনো তিনি এতটা ফ্যামিলি 27 পরিবার যে 80 ভোটার जों বাই তিনি শামিল ফাयो सारनि निसिनमोन आनि सिरमंखाय उदारकान्त मलसम खय डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि हामबाय सार ताखौ निरक तिनि बदल याखागै तिनि निरक बीजेपी नि बाना रंलाय थाइगा किसा साइकना हामबाय एमने दक्षिण गुगल नगरनि पञ्चायतनि तै जों कायसा तिनि ताइसा त्रिपुरा मथा जे खाइदंमानि आराय बसर जों काम चालुगोन फाइका कम बेस आसालंमानि बिसिङाव जों कामनो साइमान फाइका बाहायके आरो तंखाय जों ताम मानाय माइया आबो जों तेरक वानसाते तिनि इलेक्शन पाइनाय परे बीजेपी नि आहायपना जों ताइसा आरो वानथुगै जों 27 परिवार दक्षिण गुगल नगर 80 भोटार तै जों तिनि आरो बीजेपी नि बान्दा रं फाइका इनके बो गामिनि क्लाइते बो बिसिरनि क्लाइ जे आरो दिनि फाइनाल म दक्षिण गुगल नगर पञ्चायत तारपरे जों आं निजे सय 2 नং वार्डनि भाइस चेयारमेन दंमोन मथानि एमने द आं द आनि दलावनो कुनो हामियाखै माने महाराजबो कुनो हामियाखै बुनिबो आं निजे सय आरो दंगै आंआसो 2.5 বছর 3 বছর आनि बखनाय फुर थांगा आसि आगे द आनि बखनाय फुरिया आं कुनो एकटा पद माइया माने कोनो पद माइया माने कोनो जागा कोनो आं जेमन अफिस आदाলত थांब कोनो एकटा सिनि सिल सयबो दाम करै किछुबो करै जों निजे सय बगजामानि आबो कायसा गाहाम न आफन निजे सय आबो लासि माजि सब बेपार थागाय आबो कोनो न आं केमनो हामिया हिया आइबनो जों सब जागा थागासिनि बगे बन्चित कलायो जों नाय खांगाय तामबा जों एग्रिकालचार थांगा दाबि सकपाके माया फिसारि थांगा दाबि माया जों जे कोनो जागा थांबा जायसिनि कोनो कक्सि नांगिया एलगारबो जोंगिजों जों बगलाय माबा आरोबो सिनि कक नांगिया आइ सागा हाय जों समस्त जागानो लड़ाई माखाय दंगा नांगौ अ लड़ाई बिसिङाव जों कोन किछु सिनि सक्सेस फुलुंगिया सिनि पञ्चायतबो कोनो कक नांगिया सेक्रेटारि रावबो जोंनो आसक दिबासादि कोनो हिन्नाबो सिनि निजे सयबो हिनजांनाबो मुसुंगिया सिन साबो कोनो जों पञ्चायत ओंखा जों निर्वाचित मानै निर्वाचन ओंगै पुरा जों पाब्लिकनि फानमानै जों बुथ सं माने केन्डिडेट ओंगै जों आरो आसुमाया आथानि जों कोनो जागावो कक सावै दाममाया जोंनि सयबो साइमानो आव वानसुक्ते जों दाबो 27 परिवार बीजेपी वो जयन ओंखा तिनि निरक बीजेपी को फाइमानि बो सामंनो नहगै बाबो सामनो चाजागै निरक तिनि बीजेपी को जयन दना नां बीजेपी को जों कायसा नाहारमानि दं ना जों पालैना नाहारै आबो कायसा जों फाइमा गलायहा कारण जों बीजेपी को थाङा आखाय बीजेपी के सरकार ताबुक बर्तमान तमानि 5 বছর चामा परे ताइ 5 বছর फाइबिका बाहायके फाइका आबो सुंनोगो बीजेपी काम काहामनि बागैनो बीजेपी ताइ फाइका 1 बाय 2 बेखौनो फासंखा माध्यमिक खासि फिरवो फासं फिरवो जों जेमन आं फेलनो थांखा 1 बाय ताइका फासं थांखा 1 बाय फेल बाय याबो सिस्टेम खायनो जों अरवनुखा बीजेपी रनि काम काहाम जों आं निजे सय दंखांखाय आं द बीपीएल उपयुक्त याफनो ताइकासे बीपीएल मांखमा आनि रगेदक थानाय बरबो बुल नंखा बुलनि कारणे जों 2.5 বছর बुकिल लायखा दाबुक दा बाहाय लाख जों जे सरकार दङ आरो न जों ताइकिसे कग्रक सावै दामान थतक बजिबो नंबाय आं बायबा ताम बाय कार कोन नांगिया अफिस आदाলত जों दे दामना नांगा आबो जों दरकार इनके तबक जे तिप्रामो थागो क्वांगमा तंगाय लुकुरक बरं न बाहाय मेसेज रना मुसु बरं नबो आं द मेसेज खायनो मुसुंगो आरो कोनो किछु माया अर फाके द किनु किछु सातगो
Sakangka do mana ni kisika wansugo mantap toknoi. Abno tui joto no ani dolong message khayo borok jahate wansugo bai boi teruk agia tinia kanaya hono borok teruk wansugo tai poribar ok phatok bidiu. Kita kongin sini mang. Ani chimun kai Gogon Debrama.